mara 7. Isa, Bwana na mvushi. Mwanzo. Salama marafiki zangu. Echi kitabu tiwona na tisikira vinu vyema vya Isa Kristu vyasemire na vyatendire miaka mingi ipitire, fala novyo vyankutifai mpaka lero. Sikiliza sana sana wakati wa uona moremore marembo a kitabu cha rangi ya malua. Unang'anize marembo mengineyo wakati wa usikira shauti kambei. Mfano wa kwanza. Kupongoriwa Kaisa. Injili ya Yahaya ikwanza kueleza habari za kuishi Kaisa na usowezi wa kufulata. Pa kwanza ukiwa usowezi na usowezi ukiwa na Mwenyezi Mungu. Eo usowezi ukumbikana nyama na kuikala kaofwe. Echi chisema kamba usowezi wa binadamu. Na sura ya kwanza ya Injili ya Yahaya tirifunda kuwa usowezi ukiwa Bwana Isa. Iwa namna ya Isa Kristu kuja mulumwengumu. Mwari mmoja wa kuitiwa Mariamu akikalanga sidadi noto ya Israeli, inti ya kuitiwa Nazareti. Akiwa ujukulu wa rikolo ra Ibrahima, Mariamu alombiwe fala kapofiwa na mwana nlume mmoja wa kuitiwa Yusufu. Siku moja Mwenyezi Mungu kampeleka laika mmoja na habari za kumwambira Mariamu, Mariamu, kwa Roho Takatifu ukuimita mimba na umpongola mwana nlume, mwana wa Mwenyezi Mungu. Eyo mwanayo umuita Isa, konta iye avusha umati pia madambi yao. Laika wa Mwenyezi Mungu ile kajisa novyo habari mmoja ka Yusufu kuwa usope kumpokerera Mariamu kuwa nka wako, konta mimba ilawa ka Mwenyezi Mungu, siyo ya mwana nlume. Ntemana toto ile akiitiwa mwana wa Mwenyezi Mungu. Mariamu na Yusufu wakiwa wanu wamoja wakosufu, fala wakati pa ufikire kuwa kisimana ajuzi kupongoriwa, mala pamoja pawata fitire, mala sipo muki wa nkitundu. Na toto Isa ile akuwa nao kinanda kitoto, chombo cha wakiriranga mifuo ile. Wanu wengine waambiriwa na Mwenyezi Mungu kuwa kapongoriwa mvushi wa mulumwengu. Kwelikwelini neu uoka kumona toto ile na jamaa zake ku kitundu nokure. Isa kaja kamba mwana wa Mwenyezi Mungu. Mfano wa pili. Majuza kwanza ya Isa. Isa akikula na mwijifu na laula mbele ya Mwenyezi Mungu na wanu. Siku moja Isa, mamaye na rafiki zake pamoja na wanafunzi wake walariki wa kujambo la harusi wakuuka. Sari namba jambo lile watumishi wa mwenye nyumba wamba vinyu Isa. Mariamu mamaye Isa kasikira visowelewe vile akimwambira Isa. Iye akijua kuwa Isa akiwa mwana Mwenyezi Mungu. Ntamana akiwaambira watumishi wapakaya pale, mutende pia iye chasaka kukutumani kutenda chonse. Ikiwepo karibu nopo mikamfu ya utope ya wakitumiranga Mayahudi pa jambo adini. Isa akiwaambira watumishi, mwijazee mikamfu imaji. Na yeo wakijaza kamba vya waambire no vile. Isa akiwaambira tena, sambi twalanimuke nao kafundi wa kibanda akaeze, na yeo wakitenda no vile. Wakati fundi wa kibanda ile paezire, kakubali kuwa vinyui ipunda nyingine, yani udumiwe pa kwanza ile. Fala awakijiwa kamba majuza, maji ndi atadusiwe vinyu. Wanafunzi wa Isa waona kuwa Isa ndi atendire. Basi iye watumaini wa mwamini kuwa iye Bwana. Kaja kulaka Mwenyezi Mungu.
Mfano wa 3. Nikodemu wasimana na Isa. Kwa siku moja usiku ndipi sinsoko komana nao Mayahudi wasimana na Isa konte wakisakula waijue tena kuhusu mambo ya Mwenyezi Mungu. Isa akijua kamba Nikodemu kweli akenendera usoezi wa Mwenyezi Mungu. Ntamana akamba kamba munu yo apongoriwe upya ajuzi kuingira ufalume wa Mwenyezi Mungu. Nikodemu ile akisusuka, akidairi, na mnani munu vyapongori wa upya? Isa akimwambira, wakati wapongori wa mwana toto, eko kupongori wa kakuimiti wa mimba, fala kupongori wa Roho Takatifu kwengine. Kupongori wa upya, eku kuambiwa ndi mwenye kunsakula Mwenyezi Mungu ndoho mwake basi, na kuntumaini Mwenyezi Mungu, kunlebela kukuswami madambi yako, na kuasa pia vitendo vibaya. Roho yako kumpa Mwenyezi Mungu na kuntumika iye tu basi. Eku ndi kupongoriwa ka Roho nyipya Takatifu. Vinu vya mida vile kupita, kubaki pia vya sambi. Roho ya Mwenyezi Mungu ikuja nao maisha mapya na kutipa uwezo wa kuntumika Mwenyezi Mungu. Pia mwenye kuntumaini Isa onse kantukufu Mwenyezi Mungu konta atumaini kuwa Mwenyezi Mungu ndi mvushi wa milele. Mfano 4. Isa na ntuma wa mfalume. Kinani uwe chao kisaka kutenda inawa kuwa mwanao nlwere pakulu, nanga kunsakula mtabibu mmoji wapo wakujuzi kuntibu? Sidadi ya Kafarnaumu akiwepo mwanalume mmoja bora na akiwa mtumishi wa mfalume. Fala moyo wake ufungika konta mwanawe akiwa nlwere pakulu futi. Wakati wa sikire akisifiwa Isa, akitenda safari ndefu ipata kaona ni naye. Wakati wa asimane naye na Isa, kalebela kuwa woke kwao. Kweli ni mwanalumere kakubali kuwa iye amponesa mwanawe. Ntamana akamba, ukavyako mwanao yo aishi. Mwanalumere akaamini usowezi wa Isa akiludira kwao. Alimunjira watumishi wake wakija, wakimwiza na kumpa habari za kuwa mwanawe kapona. No pale mwanalumere akikumbuka nore wakati Isa wa mwambire, mwana waishi. Kweli kisimana ile akiwa sana. Na iye akikubali Isa pamoja na jamaa zake. Uwezo wa Isa wa kutenda maajuza hawakuwa na mpaka wa kitambo. Airini Isa akamba, nipa uwezo pia binguni na mpaka ulimwengu. Mfano wa 5. Isa kantibu munu wa kufa yanzi. Sidadi ya Yerusalemu rikuwapo tanda rimoja la maji, wanu wakikubali kuwa ranao uwezo wa kuponesa wakati wakitikinyika maji yare. Siku moja Isa akuka no pare mahala pare, kamona mwanalume wa kufa yanzi kalala pakinanda karibu ya tanda rire. Isa na kumona kejiwa kuwa iye kekala mahala pare miaka mingi, ntamana akindairi, uwe usaka kupona? Ndwere ire akitikiza, nisaka bwana. Falaome sina munu wakunavya kuningiza mkati ya tanda rire, wakati maji yare watikinyika. Isa kwa kumonera utungu na mashaka miaka mingi ekare mwanalume ire, akimwambira, sukula kinanda chako cho uke vyako kwenu. Kwa mpunde noure ndwere ire akilamuka wakupona wawenye mfululu, akuuka kwao, pafikire kwao akintukufu Mwenyezi Mungu. Wanu wengine wakimiwa na Isa ire wakati wamponese mwanalume ire kwa kuwa iki wa suku ya Sabado. Ewo wakimiwa konta dini yao awakikubali kutenda kazi isaka kuwa yonse suku kamba ire. Fala kitendo cha tendire Isa chire acharibire sharia ya Mwenyezi Mungu. Isa
kafunda namna itijuzi daimazi kuwavya wenzetu. Mfano wa 6. Isa katadusa mikate kuwa mingi. Wakuwepo wanu wengi wasikire kuwa Isa kaponesa munu kitewe na wengine tena. Ntamana wakilawa kipinga kizima kumfulata mpaka mahala pa kunyamazikana ndu. Woka kusikira chasaka kusema, wekala wakati nzima nopare. Sambi anza kuwa kola njala. Na Isa kwa kuona javire, akiwaambira wanafunzi wake ware, tafitini kinu muwape wanu wawari. Na pawaki wapare apakiwepo mahala pakuziwa chakuria. Iye akisaka kuona kamba wanafunzi wake ware wantumaini, iye akijiwa kinani cha akisaka kutenda. Mwanafunzi mmoja akimonera nemba alina vinu vyake, akimuita, akilavya mikate 5 na inswi 2. Echi kinani achiwatosha wakuria wanu pia. Kontaaba na wanu wa wengi wa 5,000 we. Walakini Isa akiwaambira wanu ware ikalani. Ikisa akitwala mikate ile na inswi 2 zile akinshukuru Mwenyezi Mungu. Na akiwatuma wanafunzi wake akamba, miani mikate hii muwatongere wanu wa. Kweli wakimea mikate ile wakuwatongera wanu wale na inswi 2 zile. Wakati wa wakilavya mikate ile mvikala la mure ndipa ikizidi kuwa mingi, wakitosha wanu wale pia na miengine ikibaki. Wanu wale wakiwasawa namba kuona tangu maju za kambare waanza kutajabu, mama namnani mikate iti tafuna pia fwe tikuta na miengine ibaki namnani. Isa akimwambira javi, msikore kazi ya kuchakuria mwili basi, fala na chile cha roho zenu mpaka maisha ya milele. Omi ndi mkate wa maisha, na iye mwenye kunitumaini wose afu anjala. Bwana Isa endi sunga wangu, shetana kiniona iye atetema. Bwana Isa endi sunga wangu, shetana kiniona iye atetema. Bwana Isa endi sunga wangu, shetana kiniona iye atetema. Bwana Isa songa wangu, shetana kiniona iye atetema. Iye atetema, iye atetema, shetana kiniona iye atetema. Shetana kiniona iye atetema. Iye atetema, iye atetema, shetana kiniona iye atetema. Iye atetema, iye atetema, shetana kiniona iye atetema. Bwana Isa endi sunga wangu, shetana kiniona iye atetema. Bwana Isa endi sunga wangu, shetana kiniona iye atetema. Bwana Isa endi sunga wangu, shetana kiniona iye atetema. Bwana Isa endi sunga wangu, shetana kiniona iye atetema. Iye atetema, iye
atetema shetani akiniona atetema atetema shetani akiniona atetema 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 shetani akiniona atetema atetema shetani akiniona atetema atetema shetani akiniona atetema Mfano wa 7. Insa kenenda julu ya maji. Wakati walayane nao umati ule, wale wanu pawakuka kwao, Insa kawambira wanafunzi wake kuwa, wengire mungalawa waloketanda woke Galilea. Iye akuka mpaka mala pakujuma na pare, kuka kulebela dua. Pawanzire safari ikuwa usiku, mbari munyata, mbari mutenda maluimbe makulu makulu. No pare ikanza kuvuma mepo. Insa na kuona javire, akilawa luansi akenenda julu ya maji are. Wanafunzi ware waona kinu chikija vuu. Iye kinu chile kinane? Podi kuwa nsoka? Kuona no kure basi uwengira wofi. Insa ndipamba. Musope, ndumi. Na kuingira Insa mungalawa mure, mepo na maluimbi pia vinyamala. Wanafunzi ware watenda radi. Waanza kudairiana watupu. Munu yu nani noyu? Wakuwa maepo na mbari vinsikiriza kunyamala ndu. Podi kuwa Mwenyezi Mungu? Konte Mwenyezi Mungu tu basi ndi atenda maajuza akutaja bisa kamba yea mulumu ngumu. Rafiki zangu, wakati watiloka na dukuduku, tinakinu cha kuntumaini Insa daimazi. Tikintumaini na iye atavya. Mfano wa 8. Insa na kipofu wa upongoreriwa. Siku moja wakati wake enenda munjira, wanafunzi wake wamona kipofu akilebela zimola akwa na nyenje ya njira. Wanafunzi wale wakidaniza kuwa kutoa kuona kure ikuwa hukumu ya Mwenyezi Mungu. Wala Insa kawaambira kuwa siyo hukumu, ikiwa namna Mwenyezi Mungu kuwa mwana lume ile akaponesiwe. Insa akisuna pansi mata ake, akisanganya na utope, akimpaka kipofu ile juli ya maso are, akimwambira kuwa akose maso ake munrimbu asiloe. Mwana lume ile katenda novile na kapona mfululu, akaanza kuona. Marafiki zake pamoja na jamaa zake hawakidanizira kuwa akuja kuona konta kapongorerwa novyo saona. Sambi wakiwa radi pakulu sana wakintukufu Mwenyezi Mungu. Insa akaamba, omi ni wanlanga za muulumwengu na anifulata onse enenda ngiza ila iya kuwa nao langa za maisha ake. Rafiki zangu, pia fweti pongoriwa roho zetu kamba vipofu sationa na atenenda njira ya Mwenyezi Mungu. Falakini Mwenyezi Mungu kampereka mwanawe muulumwengu mkuja kutilavya madambi yetu kwa kufa na kufuka kwake kawafwi. Kuti paroho takatifu ya maisha yetu nitamana tuanao uwezo wa kuenendera njira ya Mwenyezi Mungu. Mfano wa 9. Insa na kuzilibusiwa ka Lazaro. Insa akiwa nao marafiki wengi wa kumwajibu, na kati yao akiwepo Lazaro na walumbuzi wawili, Mariamu na Marta. Siku moja Lazaro akiwa nlwere pakulu. Walumbuzi wale iwengira wasiwasi wapereka habari ka Insa kuwa akaje amponese nlumbu yetu.
Isa akiwaambira wanafunzi wake, ulwere wa rafiki yangu siwo wa kufa, fala Mwenyezi Mungu akolota uwezo wake. Ntamana Isa na rero kankukawa mala kaki wakure muda wa siku 2. Na kisa akamba, rafiki Lazaro kafwa, falakini omi ni kuka kunla Musa, na kisa mukubali kuwa ni wa Bwana. Wakati wa afikire sidadi ya Lazaro ilikuwa kazikiwa mida, zipite siku 4. Mariamu na Marta wakiwa na huzuni pakulu kontra ya kufa kanyenye yao, na Isa kakawa ajire kumponesa mpaka kafwa. Fala Isa kawambira yupo, omi ni wanzili pusi na ni kumpa maisha munu, mwenye kunitumaini omi onse akifa na kisa akuishi. Iye akidairi, ndepi kazikiwe? Isa na kuwaona walumbuze Lazaro ware wakirira kwa kumonera ndumba utungu pakulu, na iye akaanza kurira. Pafikire pajonga pazikiwe rafiki yake pare, katumiza kulavi wariwe irikwa pa kuingirira pare, na akamba na shauti ulu, Lazaro, njo panjapa. Kwelikwelini Lazaro afwire siku 4 ile, akilawa kamba vyaka finiwe novire, fala nkomu. Sambi Mayahudi wajire kuwaona walumbuzi Lazaro ware, kuona vyatendire Isa vile, pia ware wankubali. Kweli Isa kunzilipusa Lazaro kukolota kuwa iye kawanao uwezo julu ya kifo. Na kamba ofwe titimiza usuwezi wake, iye akuja kuikala nkati ya roho yetu, kutipa uwezo wa kuishi milele. Na ukifa uludira kuishi tena. Mfano wa 10. Kufa ka Isa. Isa akolota maju za kuwa mwana wa Mwenyezi Mungu. Fala maadui wake wafalme wa Mayahudi awakikubali inla ewopo wakisaka kumulaya tu basi. Kabla sana amba kufa, Isa kawa jumulani sana wanafunzi wake, akiwaambira kwa kifo changu nafsi ya Mwenyezi Mungu ipate umati uvuke kati ya madambi yao. Namnani Isa vyaki juzi kutenda javi? Namna yake saka kutenda kulavya hukumu zetu ka Mwenyezi Mungu bila ofwe. Sana dambi ndi akijuzi kufa, kuliko ofwe tiri na dambi fwe. Iye ndi alenderire. Isa kamba, pia wenye kunitumaini wanao maisha milele, na alaumi wa siku ya kiyama, fala kawajulu ya kifo kawanao maisha. Isa kasema na ukweli wake kuwa antumaini iye onse akuikala naye daima. Iye akuwa kati ya Roho Takatifu yatipofwe ndi yatikala nao daimazi. Wanafunzi wake Yuda kapereka Isa kama Yahudi apate nzuruku. Isa kawa mfungwa, mwisho hukumu yake iwa ya kulaiwa kugomezeriwa pansalaba. Pia vinu avioneka kuwa iye kaulaiwa, fala mfalme wa Romano aviumwajibire kuwa ulaiwe. Wakiwepo alume wawiri neo novyo olaiwa, wagomezeriwa pansalaba mala pamoja nopo, faleo wakiwa wabaya, eo wajuzi kufwa konta ya madambi yao. Fala Isa kafwa konta madambi yetu, tipate kuswamiwa ka Mwenyezi Mungu. Isa kondo wa Mwenyezi Mungu, maana yake iye ndi nguvu ya kulavya madambi yetu. Mfano wa 11. Isa kafufuka kawafwi. Isa pamarizike kufa, rafiki zake watwala maiti pansalaba pare, wakuka wakitula jonga karibu mala pawamula ino pare. Watwala riwe rikulu watula pande yango wajonga rire wasije kumwiwa. Siku ya 3 Mariamu Madalena mwanafunzi wa Isa koka mpaka pajonga pare,
kasinganariwe rikuwa pandyango rire rilaviwa na maiti ainsa are hapo. Mariamu karira akidanizira kuwa kaja munu akiwa maiti ya bwana wake. Wakati wanang'anize mkati ya jonga mure, kawaona malaika wawili wemira mala pazikiwe insa pare. Malaika ware wakamba, kinani cha usakula emu? Konte emu apo munu nkomu mala mwawanu wa kufa. Sambi insa akija nyuma ya Mariamu Madalena ile akamba, usakula nani? Iye akidaniza kuwa mwikazi wanopare. Mariamu ile akamba javi, mwili wa bwana wangu kutula ndepi? Fala insa kamwita, Mariamu. Basi Mariamu na kusikira shauti ya kuntaja zina lake lile, iye kamwijiwa kamba, iye sambi nkomu? No pare insa kamwambira javi, ukawambire wandu zangu kuwa omi ni wankomu. Rafiki zangu, insa Kristu kufa kwake akukire baidi, konta iye kawanao uwezo wa kukidiri kifo, ntamana kankuishi mpaka rero. Na ofwe tikimfulata iye tikuishi novyo. Mfano wa 12. Insa kafika kwa rafiki zake. Wakati aba bandi ya kufufuka Insa kafika kwa wanafunzi wake tanda la Galilea. Vikuna javi. Pedro kawambira wenziwe, omi nankuka kuvua. Wanafunzi wengine wakuka onsefa, lakini usiku nzima wawokire ure hawapatire kinu. Subuhi yake pakuchere kafika mwana nlume lufuko mure akwadairi, rafiki zangu, amuna kinu chakuriwa? Wajibu, atina. Sambi nopare akiwaambira, mutaye nyavui mkono ndiro ya angalawa. Kweli wakikubali na watenda novile. Sambi atakukidiri kuvuta nyavu ile konta insi zile ziko wa nyingi. Sambi nkati mwa wanafunzi nomure akiwepo mmoja akiitwa Yahaya akimwambira Pedro, bwana. Pedro akinrefya maji mure chubu, akaanza koera ipata wakaona nina Insa. Wakati wafikire nlufuko mure, Insa basi akiwarinda, akiwanawa mikate na inswi. Pia ware wakiwaradi pawamwene bwana ile, wakikala wakirya. Na kuisa kurya, Insa wakimwita Pedro amfurahishe. Wakati Insa paki wamfungwa, wanafunzi wake wakopa wakitira. Na Pedro kakana kuwa amwiji wa Insa. Fala Insa kamolotera Pedro kuwa kanswami, kumpa kazi tena ya kuwa sunga wanu na kumfunda umati. Insa wanu pia awejiwa roho zao. Fala iye kawa tayari kuti swami wakati watisakula iye. Insa atita kuwa tinkubali na timfulate mwanzo wa rero. Majibu ako uwepo ndiepi? Mwenyezi Mungu mkulu, Kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, Kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, Kulu. Kulu. Kama vinu pia Kulu. kaomba wanu welupa. Kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, Kulu. Kulu. Kama vinu pia Kulu. kaomba wanu welupa. Kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, Kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, Kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, Kulu. Mwenyezi Mungu mkulu, Kulu. Buku la 7. Insa bwana na mvushi. Mfano wa 13. Kusimanana kamunjira. Umati wa Mayahudi wakindindira mvushi aje awafungure roho zao kwa kutawariwa na wabaya wa Maromano. Kwanza paakitenda Insa maajuza mengi, wengi wakidanizira kuwa iye ndi mwana nlume wa wenye mvushi. Fala wakati Insa pafwire kwa amri ya ware Mayahudi,
wengi ziwapote ya tamaa. Na kisa bandi ya kufa Insa, wanafunzi wake wawili waludira inti yao Emau, wakipakanira julu ya vile viwakunire suku za mwisho. No parepare Insa kaja akenenda kwa upande wao akiwadairi kinani cha wakipakanira. Mwenyezi Mungu kawakataza kuwa wasimwijiwe kwa upesi munjira mure. Fala wakipita wakimwambira vinu vya wakunishe Insa na namna za afwire. Wasikira kuwa Insa kafufuka. Fala awakijiwa sana cha kuwaza. Insa akiwasutumu kwa sababu ya mioyo yao kurimba kuamini, na kuambira kuwa maandiko matakatifu mkati ya Biblia isema kuwa Kristu mvushi wa ulimwengu, iye akuja kutabika na mashaka, akulaiwa fala akuja kuishi siku ya tatu. Pawafikire Emau wankaribisha Insa usiku kunyumba kwao, na pawakirya wakati Insa pameire nkate ure wamwijiwa. Mpunde no ure Insa akilainika. Wari wanafunzi ware pawaludire Yerusalemu wawambira wenzi wao kamba wamona Insa. Wakiwaradi pakulu sana, sambi wakijiwa kamba Insa kwelikwelini mvushi. Mfano wa 14. Mwana kaasika. Insa iye katamba hadisi mmoja. Hadisi ya tambire ikwa ya mwana nlume akwa nao wana wawili. Siku moja mwana wa pili esirize kupongoriwa, akimwambira wawaye akaamba javi, baba, ominisa kairati yangu sambi nopa. Wawaire kakubali kwa wanya vinu vile kawana wo wawili. Suku karibu mwana ile kalawa koka inti ya baidi sana. Kokile no kure akaribu vinu vyake wanao mpaka vikisa pia. Sambi akwa nao nzuruku wala marafiki, akaanza kuishi chaputu. Na kazi ya patire ikiwa ya kusunga nguluwe, neyo kazi yo aikiwa ya maana. Na nomo nluwanimo mwaki kalangamo yaanza kukola njala mpaka akisaka kurya chakura cha nguluwe falarire. Sambi kengera kuwaza namna ya kuishi. Nyumba mwa baba kila kinu chiwapo, falomi ni wankukuna mashaka namnani. Sambi iye kasikitika kwa uzuni wa wawaye, palawire pare kakubali makosa ake are. Iye kawaza mwenyewe, omi nijiwa sambi janisaka kutenda. Niludira ka baba nikawambire javi, baba, omi nukukoserani na nipata dambi kati yenu umwepo. Omi sijuzi kuniita mwanenu, nukulebelani munipe kazi ya kuwa kamba nipata chakurya. Sambi iye akilamuka akuka kwa wawaye. Mfano wa 15. Mwana asike kaludira kwao. Nemba ile akija baidi pamonero wawaye kwa kuntendera radi, akintuirira akimpatika, akimbetari ikisa akimwambira, mwanangu, konta akiwaradi pakulu kuludi kamwanawe wakimpenda pakulu. Sambi mwana ile kamwambira wawaye, baba, omi nikola dambi kwenu, wala sijuzi kuwa mwanenu. Fala wawaye ile kanyamaza kwa radi, akiwatuma watumishi wake wale wajenazo nguo ngema na viratu vya mwanawe aludire ile, na watengeze jambo rimoja rikulu, konta no ile suku ile ikuwa suku ya radi pakulu, konta mwanawe asike ile kaludi. Na hadisi ikisa. Basi Insa katambaye hadisi kutolotera Mwenyezi Mungu vyari. Mwenyezi Mungu ndikamba wawa wa wanemba wawili ware. Ofwe maisha yetu titanukana na Mwenyezi Mungu kwa madambi yetu. Fala iye vimwajibu tiludire upande wake. Kwa namna mmoja noyo ya wele nao nemba ile akiwaza kulamuka kuuka kwao kawawaye,
akuuka kusema kweli makosa yake na kanywa yake, na kila mwenye madambi onse ndivyo ajuzi kutenda novyo. Tikinlebela Mwenyezi Mungu atiswamii, iye atiswamii, tikiludira upande wake atipokerera kamba wanawe. Na Biblia isema kuwa munu akitubia dambi, binguni ikuwe poradi pakulu sana. Mfano wa 16. Tajiri wa kuzozoka. Kwa kufunda faida ya kutengeza roho, kusakula kupata maisha milele. Isa katambea hadisi. Mwanalume mmoja kwa nao masamba yake. Masamba mure karuwera vyakura vingi futi. Fala vikuti vyake avikiwa vya kutosha kutula vyakura vyake. Sami mwanalume tajiri ile akiwaza ajenge vyengine vikulu vya kupata kutula vinu vyavunire pia mpaka auzanye pia. Wakati wa akitafiti vinu vyake vingi vile, akirambira mwenyewe, omi ni wa mwanalume wa baraka, eya mavuno ya anivunire ya nizidi kuwa tajiri pakulu, na miaka isaka kujayo maisha yangu akuwa mema, na niishi sana kwa nzuruku wa kuuza cha nisaka. Wakati waki waza uwezo wa kutenda javire, Mwenyezi Mungu akimwambira, uwe kuzozoka na ikiisa kubanga. Usiku wa lero maisha yako akuisira muulumwengumu, sambu uwe vya ukusanye vyo vibaki na nani? Basi mwanalume ile akiishi basi kutafiti maluziki ake na furaha yake, awe na nguvu falakari wala kutengeza roho yake kwa maisha yake milele. Utajira wa ulimwengu kinu cha kupita. Pala mbele ya Mwenyezi Mungu mwanalume ile umwingira usikini pakulu futi. Wakati wazimuisire nguvu zake, kantwanukana naye Mwenyezi Mungu daima milele. Ntamana Isa kasema javi, anikubali omi onse akuwa na maisha milele, ala wakati ya kifo akuwa nao maisha. Mfano wa 17. Maskini tajiri, tajiri maskini. Isa katamba hadisi mmoja ya mwanalume mmoja tajiri na mwanalume maskini wa kuitiwa Lazaro. Mwanalume tajiri ile akikalanga nyumba ulu na akihudumia na watumishi wengi wa wenye. Paweru pande yangu wa nyumba ya mwanalume tajiri ile ndi paki kalanga Lazaro maskini wa kulebelesa. Mwili wake pia unla wa vijara. Chiki mwikaza pakulu suku zonse Lazaro, anzime yake ikiwa ya kulokota songolo za chakurya zikugwiriranga pansi zire nyumba mwa tajiri mure. Fala akituwiwanga. Tajiri ile akiriwalanga iye tu basi. Anta siku moja awazire kuntenda mema munu kuzidi Lazaro, konta maskini ile kuikala mara pare vikinyatira. Maisha ya Lazaro azidi kuwa mabaya, iye kawa wa kuikala kulebela tu basi. Fala Lazaro kantumaini pakulu sana Mwenyezi Mungu. Wakati wafuire Lazaro, malaika wa Mwenyezi Mungu wantwala wakintula mahala pema pamatajabisa sana sana. Mahala nopo ndipo kire akisimanana na Ibrahima, mwanalume mmoja wa umati wake unkubalire Mwenyezi Mungu. Basi pia wakiwaradi pakulu konta wari wala tabu za waki kunanga pa waki wa hai. Zikipita suku kiasi na mwanalume tajiri ile novyo akiifwa, na kufungula maso kariona kuwa kawamala pa mashaka pa kupesa. Sambe na kulamusa maso akiwaona novyo baidi aba Lazaro na Ibrahima. Iye kanlebela Ibrahima kuwa antume Lazaro amperekere maji aba konta ikinkola nyota ya kuofya. Fala Ibrahima kamwambira kuwa asitende konta rikiwepo pondo rikulu rikitenda mpaka.
tajiri ile akinlebela Ibrahima tena upya kuwa antume Lazaro oke kawanduze 5 akawambire kuwa wasuke mala pa mashaka pare. Ibrahima akinjibu kuwa avina kazi konteo wanao usuwezi wa Mwenyezi Mungu wajuzi kufulata. Ikiwa kamba awake fulata usuwezi wa Mwenyezi Mungu, anta paludira munu uhai bandi ya kufa nanga kawapindula maisha. Marafiki zangu, munu kuwa nao na kutoa kuwa nao nzuruku ka Mwenyezi Mungu achipochisiane kwa pia vi kinu kikulu mulumwengumu ndi kuishi vya kumwajibu Mwenyezi Mungu na kupendana na jirani. Insa kalanga kuwa bandi ya kufa aipo namna ya kupindula njira yako. Sambi rero vi kikulu ndi kusikiriza usowezi wa Mwenyezi Mungu na kufulata. Mfano wa 18. Munu koka rafiki yake kunlebela. Kwa siku moja, mwanalume mmoja kafikirwa na yeni wake usiku. Afikiriwe ile usiku akuka rafiki yake akinlamusa akimwambira, "Ukuija rafiki yangu, nongongore, nikopeshe mikate 3. Kanifikira yeni wangu siku nou." Fola rafiki yake ile alalile pakinanda no pare kanjibu kasima javi, "Usinandibu usiku mkamba huu. Mirango ifungiwa. Omika wangu pamoja na wanangu pia tilala. Silamuka kuja kukupa mikate." Mwana lumere aonire haya akizidi kuita, "Odi, odi, odi." Mpaka mwenziwe ile akilamuka akimpa mikate mingi ya wenyi kamba vyaki saka. Isa kamba javi, "Kwa namna kamba hii ndivya ijuzi kulebeliwa dunwa. Lebela na uzidi kulebela mpaka Mwenyezi Mungu akupe. Konta kila mwenye kulebela apewa. Mwenye kusakula apata. Na kila mwenye kubia mirango afunguririwa." Mwenyezi Mungu ndi mwenye uwezo wa kutipa kila kinu cha tisaka. Ntamana atiwa pamoja naye. Iye atijanlia wakati watidikika. Tuken Kukanisa tuken kukanitika sifunungu. Waone malaika na munavya kwimba waone malaika na munavya luka na nungu watikinya kiswa kwa utukufu wake na nungu watikinya kiswa kwa utukufu wake. Wajawe uonaja mwajawe usemaja mwajawe uonaja mwajawe usemaja na nungu watikinya kiswa kwa utukufu wake na nungu watikinya kiswa kwa utukufu wake. Waone malaika na munavya kwimba waone malaika na munavya luka na nungu watikinya kiswa kwa utukufu wake na nungu watikinya kiswa kwa utukufu wake. Mfano wa 19. Dua za wanu wawili wa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Insa kasema kamba javi, Mwenyezi Mungu akumweri kunang'aniza umbo wetu, ila kumweri kunang'aniza mioyo yetu. Ndintamana akereza hadisi kamba hii. Kwa siku moja walawa wana walume wawili wakuka kujamati kwa anzima ya kulebela dua. Mwanalume mmoja ile akimwabudu pakulu Mwenyezi Mungu na mwanalume mwingine ile akiwa munu wa madambi. Basi ile mwenye kumwabudu ile akilebela dua yake akiritula kuwa bora akamba, "Nishukuru kwa kuwa sirikamba wenzangu wevi sawa na ukweli wazinzi wala sirikamba yeyu aripisa wanu nsoko yu. Kila sumana nifunga mara 2
na nilavira zaka kwa kila kinu chaniri nao chonse. Fala ire mwenye kuripisa nsoko ire madambi ire bila kurionera haya akiribia pakifua akamba, Mwenyezi Mungu, omi siri bora kwako, omi ni wamunu wa madambi. Insa akamba, Mwenyezi Mungu kapokerera dua ya ire madambi ire na kaswami dambi zake pia. Fala dua ya ire mwenye kuritula ubora ire na kuisa pare kaludira ukaya na dambi zake pia. Konte Mwenyezi Mungu ajibiana naye munu wa kuritula ubora. Fala tikinyenyekea kwa madambi atiri nao, tipata kuswamiwa na tipewa sherehe mioyo yetu. Mfano wa 20. Mvyari mbeyu. Kwa siku moja wajumula na wanu wengi wawenye wakasikirize mafunzo ya Isa Kristo. Isa akijua kuwa wanu wengi wafezei kufulata, iye akisakula wanu wengi wejiwe faida ulu ilipo katika kusikira na kuenendera usoezi wa Mwenyezi Mungu. Ntamana akikola kuwa tambira hadisi kambeyi. Munu mmoja kala wakapita akivyala mbeyu masamba mwake. Wakati wakivyala mbeyu nyengine gwirira na nyenje ya njira. Wapita wanu waluata. Mwisho zija nyuni zidodola pia zuka vyao. Mbeyu nyengine igwirira mawe, mala mwakuwa misanga ababa. Mbeyu ile iwota, ikula fala pariwarire pale jua, ilungula igifwa na jua kwa kuwa aikipata maji. Mbeyu nyengine igwirira miwa, iwota ikula fala kwa kuwa ikinyika na miwa aitendire maana inyala. Fala mbeyu nyengine igwirira musanga wa rutuba. Mbeyu ile ikula na rutuba sana sana, ipa visumo 100 vizima kwa mbeyu mmoja noire. Basi wanafunzi wa Isa ware wasikira hadisi ile sana sana, fala awereriwe maana yake. Ikiwa wakilebela Isa awambire maana yake, mwaja uwe kuereriwa sana sana maana hadisi hii. Basi fungula kurasha renginero usikira sana sana hadisi maana yake. Mfano wa 21. Maana mfano wa mvyari mbeyu. Hadisi maana yake ndijavi. Mbeyu ya vyarire mwana nlume ire ndi usozi wa Mwenyezi Mungu, na mala jisijisi mwakigwirira mbeyu ire ndi mioyo ya wanu. Mbeyu igwirire na nyenje ya njira ire ndi wanu wa kusikira usozi wa Mwenyezi Mungu, ikisa akuje shetwani awapindula mioyo yao ire, awalavya nia ya kuenendera usoezi ure, awakubali kufulata na awanusuri katena. Mbeyu igwirire mawe ire ndi ware wenye kusikira usoezi wa Mwenyezi Mungu, wapokerera kwa radi. Fala kwa kuwa awana mizipe, wakubali kwa muda aba sana na wakwasa mfululu, mwisho ya kuyereriwa na shetwani kwa shida mojiwapo. Mbeyu igwirire miwa ndi wanu wasikira usoezi wa Mwenyezi Mungu, wakasa kwa ajili ya kuritaya mashughuli mengi amaisha yao, au la tena ajili ya mali pamoja na kunowiwa na vinu vyenginepo tena. Kwa javyo awapa mbeyu tena. Na mbeyu igwirire munsanga wa rutuba ndi wanu wasikira habari za Mwenyezi Mungu na kufungula roho zao kutaya mioyo kuamini mpaka kufika kuupa visumo. Sambi uwe upokereranga mwaja usoezi wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asaka tenendere na tifulate usoezi wake, tipate faida kwake iye na tiwe pamoja na majirani wetu.
Mfano wa 22. Nafasi ya kumuhudumu jirani. Kwa siku moja mwanalume mmoja nswanifu wa sharia kandairi Isa, kinani chanijuzi kutenda nipate uhai wa malele? Basi Isa akindairi munu ile, usweza Mwenyezi Mungu usema kinani? Usema javi, mpende Mwenyezi Mungu kwa moyo wako pia, na roho yako pia, kwa nguvu zako pia, pamoja na akili zako pia. Na mpende jirani wako kamba vya ulipenda uwe mwenyewe. Epo kujibu sana, sambi tenda novyo upate uhai wa milele. Falaiye kwa kusakula kwa hakikisha kamwambira Isa javi, omi jirani wangu ndiwepi? Basi Isa no pale akintambira hadisi kambei. Mwanalume mmoja akilao Yerusalemu akuka Yeriko, wakindawira munjira wevi, wakimwiwira nguo zake pia, wakimwibia, wakimwasa karibu ya kufa, wakuka vyao. Basi kwa unlungu mwenyewe, mkulungwa mmoja wa dini kapitano ile njira ile, na kumona munu ile alawiri ile munjira kansapuka, kapita kengira kuka vyake. Ikisa tena no pale akipita imamu, na kumona na iye novyo kansapuka. Falakini Msamaritanu mmoja aipita na safari yake, pafikire karibu ya munu ile, na kumona kamonera utungu. Akimfika karibu, akintafiti sana, akintaya tiba vijara, akimfunga, akimpakira mburu mwake, akinsukula kuka naye kukaya, akintafiti malazi kunyumba ya wayeni, akilala. Subu yake akuka akiripa malazi hare nyumba ya wayeni mure, na akaamba, nsungeni mwanalumeyu, omi panisaka kuludi, niripa pia deni cha musaka kutendera chonse. Isa akidairi nswanifu wa sharia ile, kwa hewa watatuwa alandire kuwa jirani wa munu anyungiwe ile ndiwepi? Iye akijibu, jirani wake ndire atendire mema. Mwisho Isa akimwambira kuwa, basi ukanowe ukatende novyo. Mfano wa 23. Kurindira kuja kamwenye. Isa kenderekeza kasema jave, daima ritengezeni na nlangaza wenu, muwe kamba wakola kazi wari kurinda mwenye wao, aludi kukufura ikira arusi, ipate wakati wasaka kuja kukoma ndiango wamfungurire. Heri ware wasaka kuwasingana mwenye wao wari maso pasaka kuludi. Kubalini chanukwambirani chi javi, mwenye ire akukaribishani mwikare mviti, na iye mwenyewe au dumu chakurya. Anta afike usiku pakati au la alfajiri. Heri wasaka kufurahi wari maso. Kumbukirani javi, kamba mwenye nyumba akijiwa wakati wa kuja mwivi, singari kasa kupapaturiwa nyumba yake. Basi sambi ritengezeni novyo, kuwa suku mojiwapo akuja suku samundindira. Basi pia tijuzi tinshi kamba Mwenyezi Mungu vyasaka kauli yake, tipate kuwa mashahidi mulumwengumu. Konta Isa Kristu kawanao uwezo wakutiswamii madambi yetu, kwa ajili ya kuwa iye kafwa kwa sababu ya dambi zetu, na yaharibika damu yake kwa sababu zetu, ipate tuwe pamoja na Mwenyezi Mungu. Mwenye Isa kasema jave, kwa ukweli nukuambirani kuwa kusalimika kwenu, heri mwanadamu asaka kusinganiwa na mwenye wake pasaka kuja akitenda sana kwa namna kamba jave. Nukuambirani kweli kuwa akuja kukuaminini. Mfano wa 24. Suku ya kujire kuvuka. Uodaniza kwa Mwenyezi Mungu akuja kunusuru wanu, na mpaka wenye kuwa na lawama wa
Ako hapo mwanalume mmoja akikalanga sidadi ya Yeriko. Mwanalume ere akisutumiwa na kukashifiwa na wanu pia. Zinaraka akitiwa Zakeo. Ye kazi yake ikiwa ya kuripisa nsoko. Pengine akipundisa kuripisa nsoko ure vya kuripisiwanga. Kwa nore kaya ile zikilawa habari kuwa Isa apita. Basi nkaya mure wanu pia wakifadhaika kusakula na waamone Isa Kristu pamoja na Zakeu mwanalume wa kusutumiwa nkaya mure ile. Pala kwa wipi wake angare kumona Isa pa wanu wengi. Basi akiwaza kukwera njulu muti ipate amone sana sana. Na kweli kweli ni Isa akipita no ile njira ile. Isa pamonire akiimira akimwambira, Zakeu, isuka njulumo upesi upesi. Rero omi nilala kwako. Kweli kweli ni Zakeu akiisuka. Wakilongozana na Isa kwa radi moja kwa moja. Wakuuka mpaka kwake Zakeu. Basi wanu wengine wakitajabu sana. Ndina mnani Isa kuuka kufikira ka Zakeu na yeye munu wa madambi? No pare wanu ware wakikola kuduguda na kuteta kwa kuwa aviwaire Isa kuuka kufikira ka Zakeu. Wakati Isa pafikire ka Zakeu, Zakeu kakimiwa pakulu sana kwa namna za kinshi nkaya mure. Aikola kumwambira, mabaya anitendire nikidiri kulavya vinu vyangu pia niwape masikini na wanu waniwakosere pia niwaripa mara 4. Isa pamonire akitubia javire kamwambira kuwa eparero salama ifika nyumba mwako na kunusurika kwako kufika. Kwa sababu mwana binadamu wa binguni kaja kuwa nusuru wenye kwa asika. Basi Isa akidiri kupindula moyo yetu. Ipate tajibiwe naye baba wetu ari binguni. Mwaja we moyo wako upinduka. Ikiwa kwa nao vitendo vibaya, Isa kawa tayari kupindula moyo wako. Upate kunusurika maisha yako.